Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana huday yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idal la khasirun. Falamma dahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Qala bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Qailun bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Lumi bacaan idgham biuna sebab domah tanwin bertemu mim. Minhum bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu ha. Humla bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. La bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Taqtu bacaan qalqalah sugro sebab qaf sukun mati asli. Tulu lu bacaan matabi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Yusufa yu bacaan matabi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Wa alqu bacaan alqamariya sebab al bertemu qaf. Alquhu ku bacaan matabi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Fi bacaan matabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Hoya bacaan matabi'i sebab fathah berdiri. Tilju bacaan al-qamariyah sebab al bertemu jim. Taqithu bacaan qalqalah sugro sebab ta sukun mati asli. Dusa bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu sin. Saya ya bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Ing bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Kuntum bacaan ma ifa hakiki sebab nun sukun bertemu ta. Tumfa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Fa bacaan matabi'i sebab fathah berdiri. Fa'ilin lin bacaan mata alif sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ko bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matabi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Ya bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Ba bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Na bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Ma bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. La bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Ta'manna bacaan ismam yang artinya memajukan dua bibir di tengah-tengah hunahnya nun yang bertasydid. Ala la bacaan matabi'i sebab fathah berdiri. Yu bacaan matabi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Inna bacaan hunah mujaddadah sebab nun bertasydid. Na bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Lahu bacaan matsilah qasirah sebab dhamir hu huruf depan belakangnya hidup. Lana bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Hun bacaan mad arid sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ar bacaan ra tafhim sebab
ro sukun didahului fathah. Na bacaan mata fi sebab fathah diikuti alif. Hudayya bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu ya. Yar bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului fathah. Abwa bacaan qalqalah sugro sebab bak sukun mati asli. Wa inna in bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Na bacaan mata fi sebab fathah diikuti alif. Lahu bacaan nasilah qasirah sebab domirhu huruf depan belakangnya hidup. Laha mata fi sebab fathah berdiri. Fidun bacaan mata alif disukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ko bacaan mata fi sebab fathah diikuti alif. Inni in bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Ni bacaan mata fi sebab kasrah diikuti ya sukun. La yahzununi bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Anta bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu ta. Habu bacaan mata fi sebab domah diikuti wawu sukun. Bihi bacaan mad silah qasirah sebab domirhi huruf depan belakangnya hidup. Wa akhafu kha bacaan mata fi sebab fathah diikuti alif. Ayya bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu ya. Huddi'u bacaan al syamsiyah sebab al bertemu dal. Wa amtum ang bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu ta. Bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Anhu bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu ha. Ke bacaan mata fi sebab fathah berdiri. Lun bacaan mata arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ko bacaan mata fi sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mata fi sebab fathah diikuti alif. La in bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu alif. Akala huddi'u bacaan al syamsiyah sebab al bertemu dal. Batun i bacaan idhar halqi sebab nun domah tanwin bertemu alif. Inna bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Inna idan na i bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Dalla bacaan idgham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu lam. Kha bacaan mata fi sebab fathah berdiri. Run bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Walamma lam bacaan huna musyaddadah sebab mim bertasydid. Ma bacaan mata fi sebab fathah diikuti alif. Hu bacaan mata fi sebab domah diikuti wawu sukun. Hi bacaan al matsilah qasirah sebab dhamirhi huruf depan dan belakangnya hidup. Wa ajma bacaan qalqalah sugro sebab jim sukun mati asli. Ma'u bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Ayya bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu ya. Ja'a bacaan qalqalah sugro sebab jim sukun mati asli. Lu bacaan mata fi sebab domah diikuti wawu sukun. Fi bacaan mata fi sebab kasrah diikuti ya sukun. Goya baya bacaan mata fi sebab fathah berdiri. Tilju bacaan al-qamariyah sebab al bertemu jim. Jub bacaan qalqalah kubro sebab bak sukun dimatikan. Jim kecil jawas yang artinya lebih baik waqaf. Wa au bacaan lin sebab fathah bertemu wawu sukun. Hai bacaan lin sebab fathah diikuti ya sukun. Na'i bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Ilaihi lai bacaan lin sebab fathah diikuti ya sukun. Latunabbi anna bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Humbi bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Amri bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ra. Himha bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ha. Ha bacaan mata fi sebab fathah berdiri.
hada, za bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Wahum la bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. La bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Yash'urun bacaan mat alif sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum wadhuqu adabil khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dukiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walau lau bacaan lin sebab fathah diikuti wawu sukun. Syi'na na bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. La'a bacaan mata fi'il sebab fathah berdiri. Tai bacaan lin sebab fathah diikuti ya sukun. Na bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Nafsin hu bacaan idhar halqi sebab kasrah tanwin bertemu ha. Huda bacaan mata fi'il sebab fathah berdiri. Ha bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Wala bacaan mata fi'il sebab fathah berdiri. Lakin ha bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu ha. Qalqa bacaan al-qamariyah sebab al bertemu qaf. Qau bacaan lin sebab fathah bertemu wawu sukun. Minni bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Ni bacaan mata fi'il sebab kasrah diikuti ya sukun. La'am la bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. La'anna bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Jahanna bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Minalaji bacaan al-qamari sebab al bertemu jim. Jinna bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Wanna bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu nun. Na bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Ajma bacaan qalqalah sugro sebab cimati asli. Mahin bacaan mat alif sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Fadu bacaan mata fi'il sebab domah diikuti wawu sukun. Ku bacaan mata fi'il sebab domah diikuti wawu sukun. Bima bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Nasi bacaan mata fi'il sebab kasrah diikuti ya sukun. Tumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Liqa'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yau bacaan lin sebab fathah diikuti wawu sukun. Mikum ha bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ha. Ha bacaan mata fi'il sebab fathah berdiri. Za bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Jim kecil jawaz artinya lebih baik waqaf. Inna bacaan hunah musyaddadah sebab nun bertasydid. Na bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Nasi bacaan mata fi'il sebab kasrah diikuti ya sukun. Na bacaan mata fi'il sebab fathah berdiri. Kumwa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Du bacaan mata fi'il sebab domah diikuti wawu sukun. Ku bacaan mata fi'il sebab domah diikuti wawu sukun. Ada bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Balqu bacaan al-qamariyah sebab al bertemu kha. Ma bacaan mata fi'il sebab fathah diikuti alif. Kuntu bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu ta. Tumta bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ta. Ta'malun bacaan
mat arid sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Inna bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Ma bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Bi ya bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri. Na bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Alladzi bacaan al syamsiyah sebab al bertemu lam. Di bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Idza bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Dzukiru bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Biha bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Kharru bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Dawwa bacaan idgham biuna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Hu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Hamdi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Rabbihim wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Humla bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. La bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Takbirun bacaan mad arid sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ja bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Fa bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri. Junu nu bacaan mad tabi'i sebab fathah dhammah diikuti wawu sukun. Uhum a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Anil ma bacaan al-qamariyah sebab al bertemu mim. Maldo do bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Yad'u bacaan qalqalah sugro sebab dal sukun mati asli. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Rabbahum kha bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu kha. Khau bacaan lin sebab fathah diikuti wawu sukun. Fawwa bacaan idgham biunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Watoma awwa bacaan idgham biunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Wa mim bacaan huna musyaddadah sebab mim bertasydid. Ma bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Razaqna bacaan qalqalah sugro sebab qaf sukun mati asli. Na bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri. Hum yu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ya. Yung fi bacaan idgham bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Fiqun bacaan mad arid sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal atmu minni washta'ala ra'su syai'an wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa hab li min ladunka waliya. Kaf bacaan mad lazim muhaffaf harfi sebab mad bertemu sukun dalam huruf. Ha ya bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri. Ain sad bacaan mad lazim muhaffaf harfi sebab mad bertemu sukun dalam huruf. Abda bacaan qalqalah sugro sebab sukun mati asli. Dahu bacaan mad silah qasirah sebab dhamir huruf depan belakangnya hidup. Ya bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Na bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Da bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri. Rabbahu bacaan mad silah qasirah sebab dhamir huruf depan belakangnya hidup. Nida bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Khafiyya bacaan mad iwad sebab harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutah. Ko bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Ini bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Ni bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun.
Nal a bacaan al-qamariyah sebab al bertemu ain. Min ni bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Ni bacaan mata bi sebab kasrah diikuti ya sukun. Lar bacaan asyamsiyah sebab al bertemu ra. Syai bacaan lin sebab fathah diikuti ya sukun. Bahwa bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Lam a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Kum mi bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. I bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Saqiya bacaan mad iwad sebab harokat fathah tanwin dibaca waqaf lain tak marbutah. Wa ini bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Ni bacaan mata bi sebab kasrah diikuti ya sukun. Tulma bacaan al-qamariyah sebab al bertemu mim. Mawa bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Miwa bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu wawu. Warai bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. I bacaan mata bi sebab kasrah diikuti ya sukun. Waka bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Timro bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ra. Ati bacaan mata bi sebab kasrah diikuti ya sukun. A bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Kirong fa bacaan ifa hakiki sebab fathah tanwin bertemu fa. Hab bacaan kokolah sugro sebab tak sukun mati asli. Li bacaan mata bi sebab kasrah diikuti ya sukun. Milla bacaan idgham bilahuna sebab nun sukun bertemu lam. Dungka bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Waliya bacaan mad iwad sebab harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wa yundiral ladzina qalu takhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Kaburat kalimatat takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa kadhiba. Hamdu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Dulillahi bacaan lafaz Allah dibaca tarkik sebab lafaz Allah didahului kasrah. Hilla bacaan al-samsiyah sebab al bertemu lam. Dia bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Angza bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu za. Ala bacaan mata bi sebab fathah berdiri. Abdi bacaan qalqalah sugro sebab ba sukun mati asli. Hilqi bacaan al-qamariyah sebab al bertemu kaf. Kita ta bacaan mata bi sebab fathah berdiri. Walam ya bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ya. Yaj'a bacaan qalqalah sugro sebab jim sukun mati asli. Allah bacaan mad lazim mutamat silain sebab lam sukun bertemu lam. Lahu bacaan mad silah qasira sebab dhamir hu huruf depan belakangnya hidup. Iwaja qayyima di situ ada tanda saktah yang berarti berhenti sejenak sekedar satu alif dan tidak boleh bernafas. Mali bacaan idgham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu lam. Yungdi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dal. Sangsya bacaan ifa hakiki sebab fathah tanwin bertemu sya. Di bacaan mata bi sebab kasrah diikuti ya sukun. Dami bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu mim. Miladu bacaan idgham bilahuna sebab nun sukun bertemu lam. Ladunhu bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu ha. Rolmu bacaan al-qamariyah sebab al bertemu mim. Mini bacaan mata bi sebab kasrah diikuti ya sukun. Nalladzi bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu lam.
Di bacaan mata fi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Lu bacaan mata fi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Nasso bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu sod. So bacaan mata fi'i sebab fathah berdiri. Ha bacaan mata fi'i sebab fathah berdiri. Anna bacaan huna musyaddadah sebab nun bertasydid. Lahum a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Aj'ron bacaan qalqalah sugro sebab jim sukun mati asli. Ronha bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu ha. Hasana bacaan mat iwad sebab harokat fathah tanwin baca wakaf selain tak marbutah. Ma bacaan mata fi'i sebab fathah diikuti alif. Isi bacaan mata fi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Fi bacaan mata fi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Abada bacaan mat iwad sebab harokat fathah tanwin dibaca wakaf selain tak marbutah. Wayung di bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu da. Alladhi bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu lam. Di bacaan mata fi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Ko bacaan mata fi'i sebab fathah diikuti alif. Dallahu bacaan lafaz Allah dibaca tafhim sebab lafaz Allah didahului fathah. Walada bacaan mat iwad sebab harokat fathah tanwin dibaca wakaf selain tak marbutah. Ma bacaan mata fi'i sebab fathah diikuti alif. Lahum bi bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Bihi bacaan matsilah qasirah sebab dhamir hi huruf depan belakangnya hidup. Min i bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu ain. Miwa bacaan idgham bihuna sebab kasrah tanwin bertemu wawu. La bacaan mata fi'i sebab fathah diikuti alif. Li'a bacaan mata fi'i sebab fathah berdiri. Ba'i bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Qaf lam atau al-waqfu aula artinya lebih baik waqaf. Kalimatat bacaan ifa hakiki sebab fathah tanwin bertemu ta. Min a bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu alif. Afwa bacaan mata fi'i sebab fathah diikuti alif. Qaf lam al-waqfu aula lebih baik waqaf. Iya bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu ya. Yaqulu bacaan mata fi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Illa la bacaan mata fi'i sebab fathah diikuti alif. Kadhiba bacaan mat iwad sebab harokat fathah tanwin dibaca wakaf selain tak marbutah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man saqulat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma 'idin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul 'azim.